बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जैसे सबसे पहले तो मैं फ्रंट बिजनेस ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आप लोग हमारे पास आए और जैसे कि अरशद नजमी साहब हमारे सदर के कैंडिडेट हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह एडवांस में तो इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ये सदर DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर है। इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह जिसके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं वो इंशाल्लाह सदर जरूर बनता है। और मेरी अल्लाह से ये दुआ, ये सदर के उम्मीदवार नहीं आइंदा से ये सदर है अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और उसके बाद अपना अरशद साहब खड़े हुए, मिल्लत स्टेट वाले हमारे भाई और बड़े ये भी लीडर हैं माशाल्लाह, पुराने लीडर हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है। और ये अरशद साहब भी जिनके साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पोजीशन में होते हैं। तारिक भट्टी साहब मौजूद हैं, तारिक भट्टी साहब का भी शुक्रिया, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे पुराने। और यकीन जाने इरफान साहब साथ खड़े हुए हैं, हाफिज इरफान साहब। और इस तरफ मेरे राइट साइड पे मैं बात करूं तो हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर खालिद साहब जो है कि चेयरमैन रहे एसोसिएशन के और इन्होंने माशाल्लाह इससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे और इन्होंने भी बड़ा डिलीवर किया। मुझे बड़ी खुशी है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ हबीब साहब है मेरे साथ, बड़े प्यारे फाइलों के, मैं कहता हूँ कि ये किंग ऑफ फाइल DHA की फाइल, DHA के फाइलों के किंग माशाल्लाह। और साथ मेरे साथ शायद साहब खड़े हुए हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं मेरे लिए। उसके बाद ये भाई साहब अपना जावेद साहब हमारे साथ खड़े माशाल्लाह, जबरदस्त। और पूरी की पूरी टीम में किसी दोस्त का नाम ना ले सकूं तो उसके लिए माजरत। बहुत बाकी या भाई खड़े हुए हैं, मेरे नेबर भी हैं और बड़े प्यारे दोस्त भी हैं। और उसके बाद जो है अपना नासिर सिद्दीकी साहब वो भी इधर मौजूद होंगे, उनका भी शुक्रिया। और मेरे भाई मेरे ग्रीन सिटी के पड़ोसी जो हैं अमीन रमजान साहब, तो यकीन जाने ये मोहब्बत वाले साथी हैं और ये मिच्योर है। और मैं मेजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेजर साहब ने मुझे इस काफिले के साथ जोड़ा। मेजर साहब का यकीन जाने मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं दिल से मेजर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। पूरी कम्युनिटी को इस बात का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि लाहौर DHA नहीं पूरे पाकिस्तान के रियल्टरों को पता है। और मेजर साहब का जो कद काट है, बाबा है, रियल्टर भी हैं और फेडरेशन के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के भी साहब का सदर रह चुके हैं। मेजर साहब की जो खिदमात है रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए, यकीन जाने मैं इनके साथ सफर करता हूँ, मैं इनके साथ अक्सर लाहौर चैम्बर में अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते रहे, हालांकि हम एसोसिएशन में इस दफा नहीं थे। मेजर साहब और हम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट की भरपूर कोशिश करते रहे, फाइट करते रहे। हमें किसी ओहदे का किसी को लालच नहीं, ना मेजर साहब को ना मुझे। हम बगैर लालच के अपनी कम्युनिटी की बिलीव करे खिदमत करना चाहते हैं, ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। और बाकी अल्लाह ताला इस काफिले को कामयाब करे। और जैसे कि मेजर साहब हमारे बड़े हैं और बड़ों का साया हम सब पे होगा इंशाल्लाह। हम बड़ों की बात मान के चलेंगे और हम मेजर साहब को आज से अपना अमीर मुंतखब करते हैं इस काफिले का। ये हमारे बड़े अमीर हैं और इंशाल्लाह जो अमीर की बात मानता है वो यकीन जाने कामयाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रंट बिजनेस ग्रुप कामयाब होगा। इसके साथ जो बंदे जुड़ेंगे, मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं, ये सिंसियर लोग हैं, ये पुराने रियल्टर हैं, मार्केट के बहुत पुराने चेहरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन मुझे पता लगा 100 लोगों का ग्रुप है और एक बंदा एक वोट भी ले तो 200 प्लस होगा इंशाल्लाह। और 200 प्लस का मतलब ये है कि विन जो पोजीशन है फ्रंट बिजनेस ग्रुप की है और अरशद नजमी की है इंशाल्लाह। और हम भी पूरे जान लगाएंगे, कोशिश करेंगे मेजर साहब में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने हिम्मत यकीन के साथ और अपनी ईमानदारी दयानतदारी के साथ इस ग्रुप का सपोर्ट करेंगे और इनको इंशाल्लाह जितवाएंगे अल्लाह के फजल से। हर मैदान में इनके साथ खड़े होंगे अल्लाह के फजल से। और मैं उम्मीद करता हूँ अरशद नजमी साहब मिच्योर जो है और इस टाइम जो है हमें एक मिच्योर सदर की जरूरत है। बाकी मेरे सारे जितने 6 के 6 सदर खड़े हैं सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और उन सबसे बड़ा प्यारा रिश्ता है भाइयों वाला। उनको भी जनाब मेरी बेस्ट विशेष है। मगर ये देखना है हमने दोस्तियां यारियों से हट के अपनी कम्युनिटी की जो सही तरीके से खिदमत कर सकता है उस सदर को हमने वोट देना है और उसको जितवाना है।
اور میں نے جو دیکھا ہے ابھی تک ان سب صدوروں میں میرا رزلٹ نتیجہ یہ نکلا ہے، ارشد نجمی صاحب ایک میچور ہے اور یہ سیاستدان بھی الحمدللہ، یہ ایکس وہاں کے چیئرمین بھی اپنے علاقے کے، اور ان کو سیاست کرنا بھی آتی ہے، اور یہ ایوانوں میں جا کے بات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈی ایچ اے کے اندر بھی جا کے بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ارشد نجمی صاحب کے ساتھ میجر صاحب جیسے معزز اور بڑے قد کاٹ والے بھائی موجود ہوں۔ میجر صاحب کا آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی آئیڈیا ہے، پوری کمیونٹی کو آئیڈیا ہے، جو عوان ہے، اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، میجر صاحب سے بڑا قد کاٹ والا میں نے اس کمیونٹی میں ابھی تک کوئی نہیں دیکھا۔ جہاں جتنی میجر صاحب کی اپروچ ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میجر صاحب چاہے وزیر اعظم سے مل سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے مل سکتے ہیں، پی آر کے چیئرمین سے مل سکتے ہیں، اور جس مرضی سے چاہے الحمدللہ میجر صاحب مل سکتے ہیں۔ کور کمانڈر صاحب ہو، جنرل صاحب ہو، پاکستان کو لیڈنگ کرنے والے، ان سے بھی میجر صاحب ڈائریکٹ جا کے مل سکتے ہیں۔ مجھے آئیڈیا اس بات کا، اس قسم کے دو ساتھی ہماری ٹیم کے ساتھ ہوں گے، میجر صاحب کا بڑا ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، تو یقین جانے ڈی ایچ اے میں بھی ہم اپنی کمیونٹی کے مسئلے مسائل حل کریں گے، اور صدارتی ایوانوں میں بھی حل کریں گے، ایم پی آر کے جو ٹیکسز کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹیم زبردست ہے، اللہ کے فضل سے ارشد نجمی صاحب کے ساتھ بازو کے ساتھ بازو لگائیں گے، کندھے کے ساتھ کندھا لگائیں گے، اور انشاءاللہ میجر صاحب کا سایہ اور میجر صاحب کا ہاتھ ارشد نجمی کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ پوری کمیونٹی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اب اپنی پوری کمیونٹی سے جو ہمیں آج سن رہے ہیں، یقین جانے آپ اس میچور فرنٹ بزنس گروپ کا ساتھ دیں، میچور لیڈرشپ کا ساتھ دیں، ارشد نجمی صاحب کا ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ڈیلیور کریں گے۔ اور آج ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں میجر صاحب اور میں، یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم بلیو کریں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ہم بالکل دو رائے نہیں رکھتے، اور ہم ان سے کام کروائیں گے، اور ہمیں کام کروانا آتا ہے الحمدللہ، یہ ساری کمیونٹی کو پتا ہے، ہم ان سے کام کروائیں گے اور یہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اللہ کے فضل سے، اور ہمیں پر امید ہے اللہ کے گھر سے، اور انشاءاللہ یہ ضرور ڈیلیور کریں گے، اور یہ صدر بن کے انشاءاللہ کمیونٹی کی جو ہے خدمت کریں گے، اور اللہ کے فضل سے اس کمیونٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو مایوسی آئی ہوئی ہے، جو مارکیٹ ڈیڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ ارشد نجمی کے آتے ہی دیکھ لینا یہ مارکیٹ چلنا شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، اور باعزت طریقے سے ریئلٹر ڈی ایچ اے میں بھی بزنس کریں گے، اور ڈی ایچ اے کے باہر انشاءاللہ آن گراؤنڈ کا بھی کام کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں ارشد نجمی صاحب اور ان کا فرنٹ بزنس گروپ ایسا ایک بزنس کونسل بنائے جس بزنس کونسل کے تھرو یہ بزنس کرے، ڈی ایچ اے اور ڈی ایچ اے کے باہر ہو۔ ارشد نجمی کا بزنس ٹریک ریکارڈ بھی زبردست ہے، اور ایمانت دار ہے، دیانت دار ہے، ایسے ہی بندہ ہمیں لیڈر چاہیے جو ایماندار ہو، دیانت ہو، دار ہو، اور یہ بزنس کمیونٹی ہے، ہمیں بزنس مین کو ہی ووٹ دینا چاہیے، جیسے کہ ارشد نجمی اپنا آفس زبردست چلا رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے۔ ارشد نجمی بہت شکریہ آپ فرنٹ بزنس دوستوں کا دوبارہ سے